السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب اور ایم ٹی وی سے بزم سارے ادب آن لائن مشاعرہ لے کر حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ مشہور و معروف شعراء جو ہیں ہمارے ساتھ آج شریک ہو رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنے کمنٹ سے نوازیے. اور اب ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اور اب سب سے پہلے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے سامنے محترمہ نگار بانو صاحبہ انڈیا سے جو ہمارے سے شریک ہوئی ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے بے حد مصروفیت کی بنا پر ہمارے سے شرکت کی. بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں اور بچپن سے شاعری کا ان کو شوق ہے اور یہ شاعری فرما رہی ہیں. محترمہ نگار بانو صاحبہ آپ کو خوش آمدید. شکریہ، بہت نوازش، آپ کی شکریہ جی. مہربانی ہے، آپ کی عنایت ہے جو آپ نے مجھے اپنے ٹی وی پروگرام میں انوائٹ کیا. شکریہ. اب ہمارے ساتھ ہیں محترم احکم غازی صاحب اور سو انڈیا سے ہیں ہمارے ساتھ. اور اپنا یہ ان کا جو ہے تعارف بہت ہی طویل ہے، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ ترنم سے بھی شاعری پڑھتے ہیں اور اتنی خوبصورت شاعری فرماتے ہیں کہ بہت پسند کی جاتی ہے. اور محترم اکمل غازی صاحب پوری صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور محترم احکم غازی پوری صاحب آپ کو خوش آمدید. غازی پوری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. خوش آمدید سر، خوش آمدید. محبت ہے، شکریہ عنایت. چلیں اب جیسے حسب روایت سب سے پہلے جو ہے میں جو ہے اپنا کوئی کلام جو ہے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو دعوت کلام دیں گے. تو آپ سب کی اجازت سے میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. تو یہ بہادر شاہ ظفر کی زمین میں بہادر شاہ ظفر کی زمین ہے. ان کی یہ غزل ہے کہ یا مجھے افسر جہاں بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا. ان کی اس زمین میں یہ بالکل میری تازہ غزل ہے تو میں پیش کرتا ہوں. تو آپ ملاحظہ فرمائیے. تو اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ چشم میگوں کو نہ میں خانہ بنایا ہوتا، چشم میگوں کو نہ میں خانہ بنایا ہوتا یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا. بہت خوب، ماشاء اللہ. یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا. چشم میگوں کو نہ میں خانہ بنایا ہوتا یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا. اور یہ شعر دیکھیے کہ میری قسمت میں اگر عشق و جنون تھا یارب، میری قسمت میں اگر عشق و جنون تھا یارب، پھر خیرت سے مجھے بیگانہ بنایا ہوتا. کیا کہنے، بہت میری قسمت میں اگر عشق و جنون تھا یارب، پھر خیرت سے مجھے بیگانہ بنایا ہوتا. ہر بشر مجھ کو نظر آتا ہے میرے جیسا، ہر بشر مجھ کو نظر آتا ہے میرے جیسا، اے خدا مجھ کو جدا گانا بنایا ہوتا. کیا کہنے، یا کیا اے کہنے، خدا ماشاء مجھ اللہ. کو جدا گانا بنایا ہوتا. اور یہ شعر دیکھیے کہ کیا انوکھی یہ مکافات عمل ہے مالک، کیا انوکھی یہ مکافات عمل ہے مالک، مجھ کو عاصی جو بنایا نہ بنایا ہوتا. ماشاء اللہ، عاصی جو بنایا نہ بنایا ہوتا. شکریہ شکریہ. اور درد سینے میں ہو، درد سینے میں ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے، درد سینے میں ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے. میرے خالق مجھے ایسا نہ بنایا ہوتا، میرے خالق مجھے ایسا نہ بنایا ہوتا. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ خالق ارض و سما خوب بنائی ہر چیز، خالق ارض و سما خوب بنائی ہر چیز، فانی دنیا کا تماشا نہ بنایا ہوتا، ماشاء اللہ، بہت دنیا خوب. کا تماشا نہ بنایا ہوتا. شکریہ شکریہ شکریہ. خالق ارض و سما خوب بنائی ہر چیز، فانی دنیا کا تماشا نہ بنایا ہوتا. اور یہ زمین اپنا توازن بھی نہ رکھتی قائم، یہ زمین اپنا توازن بھی نہ رکھتی قائم،
گر پہاڑوں کا سہارا نہ بنایا ہوتا. کیا بات ہے، بہت خوب. پہاڑوں کا سہارا نہ بنایا ہوتا. اور یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ شاعری میں تیری شوخی تو نہیں ہے ثاقب، شاعری میں تیری شوخی تو نہیں ہے ثاقب، اپنے لہجے کو ظریفانہ بنایا ہوتا. کیا کہیں ماشاء اللہ. اپنے لہجے کو ظریفانہ بنایا ہوتا. چشم محگوں کو نہ میں خانہ بنایا ہوتا، یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا. بہت شکریہ. اور ہم دعوت کلام دیں گے محترمہ بانو صاحبہ کو کہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں. محترمہ بانو صاحبہ، نظم سناؤ یا غزل؟ جو آپ کی مرضی. تو میں ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں. آپ تمام سامعین و ناظرین کو آداب عرض کرتی ہوں، اور رانا صاحب کا بے حد شکر گزار شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اس محفل میں بلا کر میری عزت افزائی کی. تو میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں کہ کسی گمنام رشتے سے تعلق توڑ دو گے کیا؟ کسی گمنام رشتے سے تعلق توڑ دو گے کیا؟ میری بدنامیوں کے بعد مجھ کو چھوڑ دو گے کیا؟ میری بدنامیوں کے بعد مجھ کو چھوڑ دو گے کیا؟ آیا ساری حقیقت ہے زمانے کی نگاہوں میں، آیا ساری حقیقت ہے زمانے کی نگاہوں میں، بھلا ایسے حوادث میں اکیلا چھوڑ دو گے کیا؟ بھلا ایسے حوادث میں اکیلا چھوڑ دو گے کیا؟ بہت شکریہ، بہت نوازش. المیہ ہے میری زندگی ساری، المیہ ہے میری زندگی ساری، میری ساری تمناؤں کا گاگر چھوڑ دو گے کیا؟ میری ساری تمناؤں کا گاگر چھوڑ دو گے کیا؟ میری آنکھوں سے اشکوں کی جگہ تیزاب بہتا ہے، میری آنکھوں سے اشکوں کی جگہ تیزاب بہتا ہے. بچھڑنا ٹھیک ہے لیکن مراسم توڑ دو گے کیا؟ بچھڑنا ٹھیک ہے لیکن مراسم توڑ دو گے کیا؟ اور غریباں چاک کر لینا جنوں کی لب کشائی ہے، غریباں چاک کر لینا جنوں کی لب کشائی ہے. گھٹاؤں کی تمازت سے ہمیں کو توڑ دو گے کیا؟ گھٹاؤں کی تمازت سے ہمیں کو جوڑ دو گے کیا؟ اور آخری تو یوں ہوا ہے کہ گلے افشاں تمناؤں کا رنگ ہجر اور موسم، گلے افشاں تمناؤں کا رنگ ہجر اور موسم، گلوں کی ناز برداری کی رسمیں توڑ دو گے کیا؟ گلوں کی ناز برداری کی رسمیں توڑ دو گے کیا؟ کسی گمنام رشتے سے تعلق توڑ دو گے کیا؟ میری بدنامیوں کے بعد مجھ کو چھوڑ دو گے کیا؟ بہت شکریہ، بہت اور اگر ٹائم ہو تو میں چھوٹی سی نظم پڑھ لوں. اس نظم کا عنوان ہے مجھے وہ یاد آتا ہے، مجھے وہ یاد آتا ہے اسے میں یاد آتی ہوں، مگر عہد وفا دونوں نے شاید توڑ ڈالا ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے اسے میں یاد آتی ہوں، مگر عہد وفا دونوں نے شاید توڑ ڈالا ہے. زمانہ ہو گیا وہ عشق کا اظہار کرتا تھا. یہ بہت شکریہ.
زمانہ ہو گیا وہ عشق کا اظہار کرتا تھا، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں اس سے پیار کرتی تھی، مگر حالات کے ہاتھوں ہوئی ہے خودکشی اپنی، کہاں ہے زندگی اپنی، کہاں ہے بندگی اپنی، مگر ہر حال میں جینا پڑا ہے زندگی تجھ کو، زہر ہنس کر یوں ہی پینا پڑا ہے زندگی تجھ کو، وہ میرے کام نہ آیا میں اس کے کام نہ آئی، کہ دونوں منتظر جس کے کبھی وہ شام نہ آئی، مجھے وہ یاد آتا ہے اسے میں یاد آتی ہوں، مگر عہد وفا دونوں میں شاید توڑ ڈالا۔ کیا بات، کیا بات، بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ایک اور کوئی کلام میں عنایت کر دیں، غزل کوئی ہو یا کوئی نظم۔ ترنم سے پڑھ سکتی ہوں؟ جی جی پڑھ۔ خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، غم میں اپنے مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا، غم میں اپنے مجھے پاگل نہیں ہونے دیتا، خشک ان آنکھوں کا کاجل نہیں ہونے دیتا، میں گھٹا بن کے برس جاؤں نہ آنگن آنگن، میں گھٹا بن کے برس جاؤں نہ آنگن آنگن، اس لیے وہ مجھے بادل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ مجھے بادل نہیں ہونے دیتا، راستے والے مجھے راہ میں بھٹکاتے ہیں، راستے والے مجھے راہ میں بھٹکاتے ہیں، کوئی منزل تیری منزل نہیں ہونے دیتا، کوئی منزل تیری منزل نہیں ہونے دیتا، وہ رات چلاتا ہے خوابوں میں میرے، یوں ہی وہ رات چلاتا ہے خوابوں میں میرے، دل میں ہلکی سی بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، دل میں ہلکی سی بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا، اور آخری شعر یوں ہے، کر کے لوٹائی ہوں میں کوچے جانا کا طواف، کر کے لوٹائی ہوں میں کوچے
जाना का तवाफ नाज वो अपने मकाबिल नहीं होने देता, नाज वो अपने मकाबिल नहीं होने देता, खुश्क इन आँखों का काजल नहीं होने देता, गम में अपने मुझे पागल नहीं होने देता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इतना खूबसूरत काम हमें ये इनायत फरमा रही थी मोहतरमा निगार बानो साहिबा। और अब हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, और इससे पहले कि मैं मोहतरम जनाब अहकम गाजीपुरी साहब को दावत कलाम दूँ, तो मैं नाज़रीन को पहले बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो आपके सामने ऑनलाइन मुशायरा पेश किया जा रहा है, ये AM TV से बज़्म हिसार अदब के नाम से पेश किया जा रहा है। और अब हम इससे पहले कि अगले मेहमान ग्रामी को दावत कलाम दूँ, एक गज़ल के साथ मैं पेश करना चाहूँगा, सबकी इजाज़त है। तो ये इजाज़त है सर? जी बताओ। मतलब कुछ यूँ है कि दवाम जीने की ख्वाहिश ये जुस्तजू क्या है, दवाम जीने की ख्वाहिश ये जुस्तजू क्या है, कि जिसमें फानी के दिल में ये आरज़ू क्या है, जिसमें फानी के दिल में ये आरज़ू क्या है, दवाम जीने की ख्वाहिश ये जुस्तजू क्या है, कि जिसमें फानी के दिल में ये आरज़ू क्या है। और कभी ज़मीं पे होती है चांद की बाबत, कभी ज़मीं पे होती है चांद की बाबत, कभी फलक पे सितारों की गुफ्तगू क्या है, माशाअल्लाह, कभी फलक पे सितारों की गुफ्तगू क्या है। शेर देखिए कि जहाने नौ है सितारों पे डाल दी है कमंद, जहाने नौ है सितारों पे डाल दी है कमंद, बशर है बर्क है ये शोखे तुंद खू क्या है, क्या कहें माशाअल्लाह, बहुत जहाने नौ है सितारों पे डाल दी है कमंद, बशर है बर्क है ये शोखे तुंद खू क्या है। शुक्रिया। और कहीं पहाड़ कहीं गुलसितान कहीं सहरा, हसीन नजारे समंदर ये आरज़ू क्या है, हसीन नजारे समंदर ये आरज़ू क्या है। ये शेर देखिए कि ये मोजज़ा है कोई या है शाहकार उसका, ये मोजज़ा है कि शाहकार उसका है बेतरा का तहय्युर ये खूब रू क्या है। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत खूब। ये ढूंढना किसी को जा बजा सितारों में, ये ढूंढना किसी को जा बजा सितारों में, बशर के दिल में बताओ ये आरज़ू क्या है, बशर के दिल में बताओ ये आरज़ू क्या है। और मक्ता यूं है कि वो खालिक़े दो जहां तो अजीम है फाकिब, वो खालिक़े दो जहां तो अजीम है फाकिब, ये कहता ये कमर ये ज़मीन कहो क्या है। क्या बात है, वो खालिक़े दो जहां तो अजीम है फाकिब, ये कहता ये कमर ये ज़मीन कहो क्या है। दवाम जीने की ख्वाहिश ये जुस्तजू क्या है, जिसमें पानी के दिल में ये आरज़ू क्या है, बहुत शानदार।
زبردست बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और हमारे साथ अभी शरीफ फैसलाबाद पाकिस्तान से मोहतरम जनाब शहजाद बेग साहब, तो फिर पता नहीं उनका नेट डाउन हो गया तो फिर चले गए। उम्मीद है कि दोबारा फिर जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अब हम बगैर किसी देर किए हम मोहतरम जनाब अहकम गाजीपुरी साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें अपना कलाम फरमाएं। हम बहुत मुद्दाना गुजारिश है और अपना कलाम अनायत करें। जनाब अहकम गाजीपुरी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप स्क्रीन में नजर नहीं आ रहे हैं सर। अदब सारे अदब में अहकम गजल गाजीपुरी पेश करने जा रहा हूँ। मैं राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी मोहब्बतें मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ समात्मा है। जी परे है अक़लों से परवाज़ आरज़ूए क़लम, परे है अक़लों से परे है अक़लों से परवाज़ आरज़ूए क़लम, हदे कमाल से आगे है जुस्तजूए क़लम, हदे कमाल से आगे है जुस्तजूए क़लम। और ये शेर समाप्त है जिससे मैंने मतलब किया है। मेरे ख्यालों में मज़मून लेके आते हैं, मेरे ख्यालों में मज़मून लेके आते हैं, सरोशे इल्म से होती है गुफ्तगूए क़लम, सरोशे इल्म से होती है गुफ्तगूए क़लम, हदे कमाल से आगे है जुस्तजूए क़लम। और ये भी शेर समझ चाहूंगा मैं इस शेर पे। यही दुआ है कि इल्म अदब के गुलशन में, यही दुआ है कि इल्म अदब के गुलशन में फूलों के खामा से उठे फिजा में बूए कलमो, फूलों के खामा से उठे फिजा में बूए कलमो। और ये खास तौर से शेर पे मैं तवज्जो चाहूंगा। अदब की कदर से गुना बलद है क्या जाने, अदब की कदर से जो ना बलद है क्या जाने, अहले इल्म से अहले इल्म ही होते हैं रूबरू कलमो, अहले इल्म ही होते हैं रूबरू कलमो। और खास तौर से कलमकार की इबादत है, माशाअल्लाह।
कलमकार की इबादत है, नमाज हर पे स्याही है गर वसूए कलमो, नमाज हर पे स्याही है गर वसूए कलमो। और ये आखिरी शेर समाप्त है, मैं आज कौमों की तारीख लिखने बैठा हूँ, मैं आज कौमों की तारीख लिखने बैठा हूँ, ये इम्तिहान है रह जाए आबरू कलमो, ये इम्तिहान है रह जाए आबरू कलमो, ये इम्तिहान है रह जाए आबरू कलमो। और इसके साथ मक्ता की समाप्त है जी। अमीर शहर हो अहकमो आदबो की दुनिया के, अमीर शहर हो अहकमो आदबो की दुनिया के, उठो की दस्ते तो खनवर बढ़ाओ सूए कलमो, उठो दस्ते तो खनवर बढ़ाओ सूए कलमो, हदे कमालों से आगे है जुस्तजूए कलमो, हदे कमालों से। अगर इजाजत है तो इतना से करूं जी। बीच में हमारे साथ शरीक हुए हैं मोहतरम शहजाद बेग साहब पाकिस्तान से, और बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, और फिर आपसे एक और कलाम भी सुनते हैं, फिर उसके बाद उनसे सुनेंगे। तो जनाब मोहतरम अहकम गाजीपुरी साहब, आप जारी रखिए अपना कलाम, एक और दफा सुनाइए। बहुत शुक्रिया जी। पेश कर रहा हूँ है तुम ही बतलाओ, अता करें। इसका उन्वान है तुम ही बतलाओ। वाह। अब ये नज्म शुरू हो रहा है कि हमारे रहनुमा हो हमें जिंदा जलाते हो, वाह। हमारे रहनुमा हो जाते हो, गुनाह जिनका नहीं कोई लहू उनका बहाते हो, अगर सच बोल दे कोई तो फांसी पर चढ़ाते हो, ताज्जुब है अहिंसा का भी तुम नारा लगाते हो, कभी हालात पर तुम ठंडे दिल से गौर फरमाओ, चलो हम कुछ नहीं कहते बताओ तुम ही बतलाओ कि हम आतंकवादी हैं, कि हम आतंकवादी हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, जबरदस्त जी, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बनाते हो जब चक्कर चलाते कर रहे थे मोहतरम जनाब अहकम गाजीपुरी साहब, और अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ, और हमारे साथ शरीक हुए हैं मोहतरम जनाब शहजाद बेग साहब पाकिस्तान से, और आपको बहुत हम खुशामदीद कहते हैं हमारे स्टूडियो में, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना कलाम हमें फरमाएं। मोहतरम शहजाद बेग साहब। अभी नज़्म बहुत शुक्रिया, नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सॉरी क्या, हाँ सॉरी, नज़म पूरी नहीं हुई, सॉरी जनाब अहकम गाजीपुरी साहब, अपनी नज़म मुकम्मल कीजिए। माज़रत खां जी। असल में ये 6 मिसरे पे एक है। माज़रत खां। तो अगर समाप्त में अजब साजिश बनाते हो, अजब चक्कर चलाते हो, कहीं कुछ हो हमारे नौजवानों को फंसाते हो, कभी इनकाउंटर के नाम पर लाशें बिछाते हो, सियासत। हेलो, हाँ वीडियो कट गई। नहीं साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही। एक मिनट यार,
महल आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, को नेट शायद आपका डाउन हो गया है। जनाब अहकम गाजीपुरी साहब, महल फिर चले उनसे जो रह गई है नज़म उनके दोबारा सुन लेंगे। तो हम शहजाद बेग साहब की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान और खूबसूरत किरदार के मालिक मोहतरम जनाब शहजाद बेग साहब, उससे हम गुजारिश करते हैं जो बहुत ही मिलनसार भी हैं कि हमें अपना कलाम अनायत फरमाएं। जनाब शहजाद बेग साहब। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जनाब, खुश आमदीद आपको जनाब। आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी साफ आ रही है। को थोड़ा सा कलाम गजलिया आपकी जी आज की इस महफिल में पेश करूंगा। अता करें। आपकी मैं मोहब्बतें देखता रहता हूँ, आप दुनिया भर में अदब के सफीर हैं। जिस तसलसल के साथ आप ऑनलाइन मुशायरों का ये कर रहे हैं, मैं दिल से हदिया तबरीक पेश करता हूँ आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया, नवाजिश। एक उर्दू गजल देखिए। जी इनायत करें। शहर में तेरी पजीराई बहुत, वाह 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 वाह। शहर में तेरी पजीराई बहुत, तू तमाशा बन तमाशाई बहुत। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या वाह वाह। कहने। शहर में तेरी पजीराई बहुत, पजीराई बहुत, तू तमाशा बन तमाशाई बहुत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हर कोई पहचान लेता है मुझे, वाह। हर कोई पहचान लेता हर है मुझे। कोई पहचान लेता है मुझे, मैंने शोहरत की सजा पाई बहुत। अरे क्या वाह, कहने, क्या कहने, वाह वाह। क्या शोहरत की कहने। सजा हर पाई कोई बहुत। पहचान लेता है मुझे, बेशक मैंने क्या बात, शोहरत की सजा पाई बहुत। क्या बात, क्या बात। तू किसी दिन दश्त में जाकर तो देख, वाह तू किसी दिन दश्त में जाकर तो देख, वाह। तेज धूप और आबला पाई बहुत। क्या वाह कहने, वाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या तू तेज किसी धूप दिन और दश्त में जाकर तो देख, जाकर तो हाँ, देख। तेज धूप और आबला पाई बहुत। पाई। क्या बात। मुझको जी भरकर बुरा कहने के बाद, हाँ, मुझको जी भरकर बुरा कहने के बाद, के बाद। शहर की खलकत थी पछताई बहुत। अरे वाह 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 क्या वाह बात, वाह, क्या बात मुझको है। जी भरकर बुरा कहने के बाद, क्या बात। शहर की खलकत थी शर्माई बहुत। बेशक बेशक। उस गली से ही किनारा कर लिया, वाह। उस गली से ही जिस गली से थी शनासाई बहुत। बहुत बहुत अच्छा, क्या क्या बात। उस गली से ही किनारा कर लिया, जिस गली से थी शनासाई बहुत। क्या बात, क्या बात। देख सकती है पसे दीवार आंख, वाह। देख सकती है दीवार। पसे दीवार आंख, रास आई है मुझे काई बहुत। हाँ, क्या कहने, रास आई है मुझे काई बहुत। क्या रास बात, आई क्या है बात। मुझे काई बहुत। क्या बात है, क्या बात। खौफ आता है दरो दीवार से, वाह। खौफ आता है दरो दीवार से, तेरे होते भी है तन्हाई बहुत। क्या कहने, क्या कहने। तेरे होते भी खौफ आता है दरो दीवार से, क्या बात। तेरे होते भी है तन्हाई बहुत। क्या बात, क्या बात। आप भी अक्सर नींद में शहजाद बेग, वाह। आप भी अक्सर नींद में शहजाद बेग, वाह ख्वाब बुनती है ये बीनाई बहुत। क्या वाह कहने, वाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भी बहुत खूब। अक्सर नींद में शहजाद बेग, क्या बात, ख्वाब बुनती है ये बीनाई बहुत। क्या बात। शहर में तेरी पजीराई बहुत, पजीराई। तू तमाशा बन तमाशाई बहुत। क्या बात है, क्या बात। वाह जी, बहुत क्या खूब, खूबसूरत, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपने आज के मुशायरे में आपसे ये भी निस्बत हुई कि मैं एक आलमी मुशायरे में जा रहा था, तो जो मैंने इंतखाब सामने रखा था वो मैं आपके सामने पहले पेश कर रहा हूँ। चले, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक और कलाम अनायत कीजिए माशाल्लाह। जी, दूसरी गजल भी देखिए। जी। शहरे तोहमत में बहुत देर पकारा हुआ हूँ, हाँ, क्या बात, क्या बात। शहरे तोहमत में बहुत देर पकारा हुआ हूँ, पुकारा।
मैं जो एक शख्स तेरे अहद का मारा हुआ हूँ, अरे क्या वाह वाह कहने, वाह, क्या क्या बात कहने, है, वाह वाह शहरे वाह बहुत तुहमत में बहुत देर पुकारा हुआ हूँ। वाह, मैं जो एक शख्स तेरे अहद का मारा हुआ हूँ, मारा, क्या बात है, क्या बात है, मेरी तन्हाई मुझे रोज तेरा पूछती है। क्या बात है, क्या बात, मेरी तन्हाई मुझे रोज तेरा पूछती है। मैं जो दुनिया के मुकाबल तुझे हारा हुआ हूँ। क्या वाह, बात है, क्या बात है, हारा हुआ का जवाब मेरी नहीं, वाह तन्हाई वाह, मुझे रोज तेरा पूछती है। क्या बात, मैं जो दुनिया के मुकाबल तुझे हारा हुआ हूँ। बहुत खूब जी, बहुत खूब, मुंजमिन था मैं किसी बहरे शमाली की तरह। वाह वाह वाह, मुंजमिन था मैं किसी बहरे शमाली मेरे की तरह। शमाली की तरह, एक तेरे हाथ लगा देने से पारा हुआ हूँ। वाह, वाह, क्या कहने, तेरे माशा, हाथ लगाने से, मुंजमिन था मैं किसी बहरे वाह शमाली की। वाह एक तेरे हाथ लगा देने से पारा हुआ हूँ। वाह, अपनी बर्बादी का जब जश्न मनाया मैंने, वाह, फिर कहीं जाके तुझे जान से प्यारा हुआ हूँ। बहुत क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, अपनी फिर कहीं बर्बादी का बहुत जाके, जब जश्न मनाया वाह, मैंने, क्या बात, फिर कहीं जाके तुझे जान से प्यारा हुआ हूँ। प्यारा, वाह वाह वाह, इफ्तिखार साहब, आपकी नजर ये शेर है। जी इनायत करें जी, इनायत करें, हर कोई हाथ में तलवार लिए बैठा है। वाह, हर कोई हाथ वाह में तलवार हर लिए कोई बैठा, हाथ में तलवार लिए बैठा है। मैं तो जैसे किसी मक्तल में उतारा हुआ हूँ। आए, वाह, मैं तो हर जैसे कोई किसी मकसद में उतारा हुआ हूँ, हर कोई हाथ में तलवार क्या लिए बात, बैठा है। क्या बात है, क्या बात, मैं तो जैसे किसी मक्तल में उतारा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह लश्करी अब भी ताक़ब में मेरे रहते हैं। वाह, वाह लश्करी वाह, अब भी लश्करी ताक़ब में मिले, अब भी ताक़ब में मेरे रहते हैं। शहरे खून बार से 100 बार गुजारा हुआ हूँ। क्या वाह बात वाह, है, क्या क्या बात है, क्या माशा, कहें, शहरे क्या खून कहें, बार से 100 वाह बार वाह, गुजारा सौ हुआ बार हूँ। गुजारा किया, वाह क्या बात, मक्ता हादर है। जी इनायत, अता कीजिए, ये हवा ही हमें ले जाएगी शहजाद कहीं। वाह ये हवा ही हमें ले जाएगी शहजाद कहीं। रेत पर नक्श की मानिंद उबारा हुआ हूँ। क्या क्या बात बात, है, वाह क्या वाह बात वाह, है, वाह वाह, वाह वाह, शहरे क्या बात, तुहमत में बहुत देर पुकारा हुआ हूँ। क्या बात है, पुकारा, क्या बात है, मैं जो एक शख्स तेरे अहद का मारा हुआ हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत जनाब सर, क्या बहुत बात उम्दा, है। माशा, तो ये थे हमारे साथ मोहतरम शहजाद बेग साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से, और वो अपना खूबसूरत कलाम हमें अनायत फरमा रहे थे, खूबसूरत गज़लें 2 अनायत फरमाई उन्होंने। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे प्रोग्राम को देखा, और हमारे तमाम मेहमानान शोरा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मोहतरमा निगार बानो साहबा का, और मोहतरम शहजाद बेग साहब का, और मोहतरम अहकम गाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ शरीक हुए। और अब नाजरीन से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजिए ताकि हम अगले प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। आप सबको शुक्रिया और खुदा हाफिज़, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।